একাধিক ইস্যুতে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করার পাশাপাশি ২৪ লোকসভা নির্বাচন শেষে আগামীতে রাজ্যতেও বিজেপির সরকার গঠনের কথা স্পষ্ট করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা। তার কথায় বাংলায় তৃণমূলের সঙ্গে বা তৃণমূলের বিরুদ্ধে লড়াই নয়, লড়াই রাজ্যের মানুষের নিরাপত্তার স্বার্থে, লড়াই বেকারত্ব ঘুচিয়ে কর্মসংস্থানের দাবিতে, সেই দাবিতে লড়াই জারি থাকবে। প্রধানমন্ত্রী সেনাপতি হিসেবে সেই লড়াই লড়বেন রাজ্যের যুবরা। শুধু যুব মোর্চার নেতৃত্বরা নয়, রাজ্যের যুবরাও এই লড়াইয়ে সামিল হবেন বলেই মন্তব্য রাজু বিস্তার। লোকসভা নির্বাচন শিওরে তার প্রাক্কালে আজ শিলিগুড়িতে বিজেপি যুব মোর্চার নেতৃত্বদের বৈঠকে বসেন রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় নেতারা। শিলিগুড়ির মাল্লাগুড়ি এলাকায় রুদ্ধদ্বার বৈঠক, একাধিক রণকৌশল স্থির হয়। সেই বৈঠকে ২৪ লোকসভা নির্বাচনকে যেমন পাখির চোখ করা হয়েছে, তার পাশাপাশি রাজ্যের মসনদের দখল নেওয়ার বিষয়টিও আলোচনায় রাখা হয়েছিল। अच्छा, इंडी गठबंधन का स्थिति देखो। बंगाल में ममता कहती है हम गठबंधन में है लेकिन बंगाल से बाहर। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहता है हम इंडी के साथ है लेकिन पंजाब और दिल्ली के बाहर। इसी तरह से महाराष्ट्र में एनसीपी कहता है हम इंडी के साथ हैं लेकिन जो है वो महाराष्ट्र से बाहर। इसी तरह से जो शिवसेना है वो भी ये कहती है, जो उद्धव ठाकरे गुट का है, कि हम इंडी के साथ है लेकिन महाराष्ट्र से बाहर, क्योंकि इंडी महाराष्ट्र में कमज़ोर है। ऐसी स्थिति जम्मू कश्मीर की है, ऐसी स्थिति साउथ के कई राज्यों में है, ऐसी स्थिति आपको सीपीएम केरल भी कहता है। सो कुल मिला के इनका गठबंधन होना नामुमकिन है, और होता है तो भी 350 से ज़्यादा सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलनी ये तय है, क्योंकि इनका जो गठबंधन है देश को लूटने के लिए है, भ्रष्टाचार फैलाने के लिए है, और दोबारा से जो है आज जो 5वीं स्थिति पे भारत आया है, दोबारा से जाके 25वीं स्थिति तक स्थान तक पहुंचाने का इनका एकमात्र गठबंधन का टारगेट है। युवा मोर्चा की ओर से शिलीगुड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल की एक बहुत बड़ी बैठक इस समय चल रही है। विशेषकर इस बैठक में पूरे युवा मोर्चा पश्चिम बंगाल प्रदेश के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष और ज़िले के हमारे सभी युवा मोर्चा के महामंत्री और एक बड़ी टोली की बैठक और मंथन चल रही है। और आपकी जानकारी के लिए 24 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश भर में 5000 स्थानों पे 50 लाख युवाओं के साथ, और ये युवा वो होंगे जो पहली बार जो है मतदान करेंगे, ऐसे 50 लाख युवाओं के साथ वो एक साथ संवाद और संपर्क करेंगे। और उस योजनाओं को लेकर के उसके पूर्व की तैयारी, यानी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का हर एक जिला का कार्यकर्ता कम से कम एक ज़िले में 10,000 से 15,000 नए मतदाता जो हैं उनसे घर घर जाकर के संपर्क करेगा, इंस्टीट्यूशन में जाकर के संपर्क करेगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर के संपर्क करेगा, फुटबॉल के ग्राउंड में जाके उनसे संपर्क करेगा, क्लब में जाकर के उनसे संपर्क करेगा, युवाओं की जो संस्थाएं हैं वहाँ जाकर के उनसे संपर्क करेगा। ऐसा एक बड़ा अभियान जो है देश भर में चल रहा है। उसी अभियान का एक बड़ा जो है कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के युवा मोर्चा ने भी लिया है, और उसी के अंतर्गत ये बैठक है। साथ ही जो है अन्य और जो सांगठनिक विषय वस्तु है उन सब पे भी ऊपर में डिटेल में चर्चा हुआ। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा ये इंश्योर करेगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे, उसमें बड़ा रोल और कंट्रीब्यूशन भारत के युवाओं का होगा, पश्चिम बंगाल के युवाओं का होगा। और युवा मोर्चा ने ये भी संकल्प लिया है, हम जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मात्र हम जो है पश्चिम बंगाल में टीएमसी से नहीं लड़ रहे हैं। हमारा ये संकल्प है भारत की सुरक्षा होगी अगर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल के 10 करोड़ जनता सुरक्षित रहेंगे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी। आज जिस तरह से आए दिन महिलाओं के साथ बलात्कार छेड़खानी होती है उसको हम रोकेंगे। जो युवा जो पढ़ लिख करके रोजगार के जिसको अवसर मिलने चाहिए थे, जिसमें शिक्षा का भ्रष्टाचार हुआ और टीएमसी के चमचे और उनके साथ जो दलाली करते हैं उन युवाओं को मात्र नौकरी मिली है। और जिस तरह का भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल में है,
जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पश्चिम बंगाल में है, आज सभी जगह जो है पश्चिम बंगाल में अस्त व्यस्तता फैली है, लोग त्रस्त है, उन सब से उन्मुक्ति कराना यह हमारा संकल्प है। इसीलिए पश्चिम बंगाल का युवा मोर्चा तब तक लड़ता रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं बनती। दादा, ममता बनर्जी जो है राम मंदिर का उद्घाटन में नहीं जा रही है। देखिए, जहाँ तक राम मंदिर का सवाल है, ये हमारे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए ये एक गर्व का विषय है और जाना नहीं जाना पॉलिटिकल माइलेज देख करके किसी एक विशेष धर्म को खुश करने के लिए अगर ममता दीदी नहीं जाती है, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन पश्चिम बंगाल का हिंदू उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। राम मंदिर को लेकर एक और सवाल शशि थरूर ने बोला है कि कांग्रेस का भी प्रेजेंस वहाँ पे क्या होगा, ये भी अभी मतलब समय लगेगा पता नहीं कि जाएगा या नहीं जाएगा। ऐसा है, कांग्रेस कंफ्यूज है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है जिसमें 140 करोड़ हिंदुस्तान में रहने वाले सभी धर्मों को लोग खुश हैं, लेकिन इस राम मंदिर बनने के कारण कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाया कि वो इसे प्रशंसा करे। দেখুন, এনডিএ বিরোধী যে জোটটা হচ্ছে, তারা ইন্ডি যে জোট, সোকল্ড ইন্ডি জোট, তাদের একটাই, মানে তাদের তো আর কোনো কমন থ্রেড নেই, তাদের একটাই নীতি, সেটা হলো দুর্নীতি। তারা বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি করে গেছে। তৃণমূল কয়লা দুর্নীতি, চাকরি চুরি, গরু চুরি, বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতিতে হাত পাকিয়েছে। কংগ্রেস তো দুর্নীতির, মানে কংগ্রেস সি ফর কংগ্রেস, সি ফর করাপশন। সেই কংগ্রেসে দুর্নীতির যদি শুরু করি, 2G স্ক্যাম, কোলগেট স্ক্যাম, কমনওয়েলথ স্ক্যাম, সেই লিস্ট তো শেষ হবে না। যত তারপর কেউ গরুর পাচার করে তৃণমূল, আর তৃণমূলের দোসর আরজেডি, তারা গরুর খাবার পর্যন্ত খেয়ে নেয় এবং সেটা থেকেও স্ক্যাম হয়। তো এই সকল যারা স্ক্যাম টেন্ডেড, অর্থাৎ দুর্নীতিগ্রস্ত যে সকল রাজনৈতিক দলগুলো, অর্থাৎ যত অসাধু ধরনের ব্যবসা, অসাধু ধরনের স্মাগলার, অসাধু ধরনের যারা কারবারি, সেই সকল রাজনৈতিক দলগুলো একসাথে হলেও তাদের হয়তো লড়াইটা অনেক কঠিন হতে পারে, কিন্তু লড়াইয়ে জয় হয় ন্যায়ের। এবং যেভাবে ন্যায়ের জন্য, যেভাবে সাধারণ মানুষের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করছেন আমাদের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি, সেক্ষেত্রে ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য আসীন হচ্ছেন, কারণ সাধারণ মানুষ দেখতে পাচ্ছেন যে এই দুর্নীতিগ্রস্ত যারা সব ছিল, তৃণমূল হোক, কংগ্রেস হোক, সিপিএম হোক, এদের বিরুদ্ধে যদি কেউ অনেস্টলি স্বচ্ছতার সাথে লড়াই করেছেন, তার নাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি। আচ্ছা, একটা বিষয় প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ তিনি বলেছেন বিজেপির কর্মীরা কেউ ভোট চাইতে গেলে তাদের বেঁধে রাখতে হবে, বেঁধে রাখার নিদান ইলেকশনের আগে এরকম। এটা তো এক্সপেক্টেড। অসাধু কারবারিরা, তারা সাধারণ মানুষ ভোট দিলে তারা ভয় পায়, তাই সাধারণ মানুষের ভোটে যারা ভয় পায়, তারা তো ছলে বলে কৌশলে, যখন তাতেও না হয় তখন মানুষের ওপর বল প্রয়োগ করে তারা মানুষের ভোটাধিকার, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে সুরক্ষিত থাকতে দেবেন না, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার লুট করার চিন্তা ভাবনা করে। এই যে একাধিক দুর্নীতি নিয়ে ইডির যে সক্রিয়তা, সেটা প্রসঙ্গে মমতার বক্তব্য, বিজেপি চুরি করলে চুরি নয়, তৃণমূল করলে চুরি। পাশাপাশি তার একটা বক্তব্য, যাতে ইলেকশন যাতে করাতে না হয় তার জন্য তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীদের সব জেলে ভরা। ইলেকশন থেকে ভয় কার? তৃণমূল কংগ্রেসের। ইলেকশনে সাধারণ মানুষ ভোট দিলে ভয় পায় তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা। সে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ থেকে শুরু করে যত ধরনের তৃণমূলের যারা চোর, জোচ্চোর, স্মাগলার, কেউ কয়লা চোর, কেউ চাকরি চোর, কেউ যত ধরনের এইসব তৃণমূলের অসাধু লোকেরা আছে, অসাধু কারবারিরা আছে, তারা আতঙ্কিত হয়ে আছে ভোটের থেকে। তাই তাদের এত ভয় যাদের, তারাই ভয় পাক। সাধারণ মানুষের ভয় পাওয়ার কোনো দরকার নেই, কারণ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি এবং সাধারণ মানুষের আবেগ, সাধারণ মানুষের ভরসা, সাধারণ মানুষের ন্যায়ের জন্য লড়াই করছে একে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে। লাস্ট একটা প্রশ্ন, মমতা যেটা বলেছে গোটা দেশে জোট থাকলেও বাংলায় তৃণমূল একাই লড়বে, এটা নিয়ে সিপিএম এর মোহাম্মদ সেলিম বলেছেন যে বিজেপি আর তৃণমূলের যারা বন্ধু তাদের সঙ্গে সিপিএম এর সম্পর্ক নেই, কি বলবেন? সবাই জানে, এর আগে সেটিং অপোজিশন ছিল তো 10 বছর ধরে,
পশ্চিমবঙ্গে সেটিং অপোজিশন ছিল না, বাম কংগ্রেস যে জোট সোকল, এবং তৃণমূলকে তারা নাকি অপোজ করতো। যদি সত্যিকারের অপোজ করতো না, তাহলে হাজার হাজার কোটি কোটি টাকার এই চাকরি দুর্নীতি, কয়লা চুরি, গরু চুরি এসব হতো না। তৃণমূলের নেতামন্ত্রীরা কোটি কোটি টাকা লুট করেছে, এবং দিনের পর দিন ধরে যাদের চৌকিদার থাকার কথা, সেই প্রধান বিরোধী দল যারা ছিল, তাদের চোখের সামনে, তাদের নাকের ডগায় এই লুট হয়েছে। কিন্তু গত 2 বছর ধরে যেভাবে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজপথে নেমে বিধানসভার ভেতরে বাইরে যেভাবে করে লড়াই করছে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে সেটিং অপোজিশন কারা ছিল আর কারা রিয়েল অপোজিশন।